जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ 18 जनवरी शनिवार मु राहुल आपण माने देखुचंती उड़ीसा न्यूज ब्रो। तेबे चलंतु जानि नवा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठारू आरंभ करी राज्यर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे। सेटिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर चलित मासरे मिलिबो सुभद्रा टंका। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी शेष सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टंका मिलिबो। सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा योजना आवेदन कले आवेदनकारी महिला को मिलिबो 2024 मसीहार प्रथम दुईटी किस्ती टंका। तेबे 2025 रे मां मानकु मिलिबो 3 थर सुभद्रा योजना टंका। प्रथमे जनवरी रे प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती द्वितीय पर्याय टंका मार्च 8 तारिख रे एवं राखी पूर्णिमा मध्य महिला को तृतीय पर्याय टंका मिलिजिबो बोली सूचना प्रदान करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर बढ़िला शिक्षकों दरमा। तेबे दर्शक बंधु स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षकों पारिश्रमिक वृद्धि कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुसार यही शिक्षक मानक मासिक पारिश्रमिक एबे 11,100 टंका रु 16,000 टंका वृद्धि करा जायछि। एहा सहित एही वर्गर शिक्षक मानक पई ईपीएफ परिमाण मध्ये 1443 टंका रु वृद्धि करा जाई 1950 टंका करा जायछि। एहा द्वारा उपकृत हेबाकू जाउछंती 13,740 शिक्षक। परवर्ती खबर भांगिला वैकुंठ धाम आश्रम। तेबे दर्शक बंधु माटी मिशिला विवादीय खंडग्रस्त वैकुंठ आश्रम। विवादीय आश्रम को भांगी प्रशासन। सशस्त्र पुलिस बाहिनी उपस्थिति रे भंगा जाइछि आश्रम। गतकाली और आज जारी रहिबो उच्छेद प्रक्रिया। तेबे पूर्वरु आश्रम को भांगिबा को डाकबाजी यंत्र रे प्रचार करिथिले बीडीए। एहा परे आश्रम खाली करिया पई दिया जाइथिला निर्देश। तेबे कल्की अवतारी पीठ कही विवाद को आसीथिला वैकुंठ आश्रम। विवाद पर सरकारी जमी रे थिबा आश्रम भांगिया पई निर्देश देइथिले साधारण प्रशासन विभाग। नवेम्बर 20 रे भांगिबा पई यह निष्पत्ति होइथिला। तेबे आश्रम कर्तृपक्ष कोर्टरु रहितादेश आनिबारु स्थगित रहिथिला आश्रम उच्छेद काम। एबे हाईकोर्ट रहितादेश देइछंती। एहा परे आज आश्रम भांगिबार निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिकों पई आसिला बड़ सूचना। तीर्थयात्रीों पई स्पेशल ट्रेन शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे दर्शक बंधु वरिष्ठ नागरिकों तीर्थयात्रा पई स्पेशल ट्रेन शुभारंभ होईछि। आज भुवनेश्वर शिरडी नासिक ट्रेन शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे चलित वर्ष 800 वरिष्ठ नागरिक माने तीर्थयात्रा रे जाउछंती। वरिष्ठ नागरिक माने तीर्थयात्रा योजना माध्यम रे शिरडी नासिक कामाख्या वाराणसी कोलकातार दक्षिणकाली मंदिर और अयोध्या आदि 10टी तीर्थस्थान बुली पारिबे। गाँव स्टेशन और रेल स्टेशन तीर्थस्थान पर्यंत यातायात रहिबा खाइबा व्यवस्था सरकार करुछंती। यात्रा बेले गाइड करिबा पई स्पेशल टीम मध्य रहिछि। तेबे एही सुविधा केवल 60 वर्ष रु 75 वर्ष वयस्क मानकु देउछंती सरकार। परवर्ती खबर आज ठारू भितरकनिका रे पक्षी गणना। तेबे दर्शक बंधु आज ठारू भितरकनिका रे पक्षी गणना हेबाकू जाउछि। राजनगर जंगल विभाग द्वारा राजनगर कणिया गहिरमथा महाकालपड़ा एवं कुजंग आदि 5टी रेंज रे पक्षी गणना करा जिवो। तेबे पूर्वरु गणनाकारी विशेषज्ञ एवं जंगल अधिकारींकर एक शिविर आयोजन करा जाइछि। एहार सफल परे आज ठारू पक्षी गणना आरंभ हेबाकू जाउछि। एनै राजनगर वन अधिकारी सुदर्शन गोपीनाथ यादव सूचना दैछंती। परवर्ती खबर गैस कनेक्शन थिले मिलिबो 3600 टंका। पीएम उज्ज्वल योजना अधीन रे एलपीजी सिलिंडर नेउथवा लोकंक पई भल खबर। केंद्र सरकार उज्ज्वल योजना अधीन रे उपलब्ध एलपीजी सिलिंडर उपरे 300 टंका सब्सिडी प्रदान करुछंती। तेबे वर्तमान सारा देश रे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजनार हिताधिकारी संख्या 9.6 कोटी। एही कारणरु देश रे 9.9 कोटी लोक सब्सिडी वृद्धि रे सीधासळख उपकृत हेउछंती। वर्तमान सबुठु बड़ कथा हेउछि कि हिताधिकारी माने वर्षकु 3600 टंका पाइबे। आसंतु जानिबा किपरि। तेबे सरकार प्रति 14 लिटर गैस पई 300 टंका सब्सिडी देउछंती। जदि जणे वर्षकु 12टी सिलिंडर बुक करंती तेबे 300 टंका लेखाए 3600 टंका मिलिबो। तेबे एही टंका सीधासळख बैंक अकाउंट को आसुछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे लागू हैला 5 सूत्री मार्गदर्शिका। एनिकी डिजिटलाइजेशन हेबो समस्त रेकॉर्ड। तेबे दर्शक बंधु सब अपेक्षा
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି 5 ସୂତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରୁ ହୁଣ୍ଡି ଅପସାରଣ ହେବା ପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ହୁଣ୍ଡି ଅପସାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଆୟବ୍ୟୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେବ। ବୈଠକର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସୂତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି, ବରଂ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପ୍ ଏବଂ NBFC ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯାହା ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲବଲ କରିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିବ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ। ଏଥିସହିତ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ଫେରିଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦବଦବା। ଏବେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆଗ ଭଳି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି।